Salam alaikum la famille, salam alaikum, je vous aime beaucoup et je vous love beaucoup. Adanero, la famille, au bella jele, au salam alaikum. Badga foli be bella jele ye, moro be teri ngonana, koroye nga foli biye, demiziki fanu nga foli ba au bella jele ye, wara gang fanu nga foli ba au bella jele ye. Donc, na ye nyeni soin goshi, soin mena boli, groupe fila de kan. Demiziki wara gang, nga kuma bena boli au ka, mena kuma au bella jelen, mena kuma bella jelen de ka bi. Donc, fanu nga kuma bena boli au ka. Demiziki fanu ni wara gang fanu nga kuma bena boli au ka. Inch'Allah, toujours la lutte continue, ambe doa ouke toujours, gaspi bora. Gas bora, bon donc, munu nuntora, yarabi, ala ku nyumambo. Toujours ambe doa ouke, munu nuntora, ala ku lufana nyumambo. Ugana enfana nyuman soro ya rola, ananga telu bau. Donc, ananga bote choko, mama deun, adandero. Mo mama de nga foli ba ou bela jele adano. Ka demiziki dirigeant ku bela jelen fo kene ngonna na ya rola, ka demiziki kanumba bela jelen fo kene ngonna na ya rola, ka wara gang dirigeant kulu bela jelen fo kene ngonna na, ka wara gang fanu ka bela jelen fo. Malgré tout, on sait très bien bi wara gang fanu waraga sa dande do ame ɲɔgɔn bolo kulu bela jelen fo nga kene ngonna na ya rola, nin kene ye groupe fila de ka kene ye wara gang des musiques. Donc c'est la famille. Dieu merci, mogo eliti infana ke anga foli be au bela jeleye, mogo be direti ngonna na anga foli ba au bela jeleye. Adane do ala kanto ɲɔgɔn mogo y'an bonya, mogo y'an considéré ambu bela jelen fo foli mun dantala. Précisément wara gang dirigeant a dirigeant demseni fara mogo koroba la bela jele ne bad bela jele considéré, bela jele contacté wa bela jele nouvelle dit wa bela jele bad considéré que on est en famille, on est la famille. Bon donc à danero toujours au bonyama segi bimbebo ko bonyama segi la segi auma. Donc Papen, précisément Papen, wara gas koroke Papen, iga foli be mbolo kene ngonna inika considération ni iga bonya ya benyoshima nga foli biye ka tlaka elfego fo kene ngonna ka bela jele fo alnima ou bela jele toko fo, mais de toute façon fait ka appel donan ku bi dugu jele na fait ka appel donan ku wara gang dirigeant na nga foli be au bela jele. C'est ça qu'on appelle, c'est la famille. C'est ça qu'on appelle la famille. Bon donc considération ni moro considéré, il va tiki considéré. Jenatike ode jenatike tabolo. Toujours wara gang dirigeant ou kumaka mundo ndakono nana koka lase fanu bela jelema demiziki fanu précisément ou demiziki fanu ye koka au fo foli mun dantala comme nous kokuba au fo ko c'est comme si ou ye dobo foli na comme ala ka to ɲɔgɔn ye a ye fɛn fɛn kɛ yarabi ala ka aw dɛmɛ, ala ka aw sara n'a ɲuman ye, ala ka fɛn bɔ aw la min ka fisa ni aw yɛrɛ ye. Donc toujours an b'a fɔ u ka duwawu fana ma, amina yarabi, ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen jaabi. Je suis très content depuis u mata u bɛ ka ne bad wele ka ne prévenir k'a fɔ ko bon donc gas kan ka bɔ fo kana se u taara u sela kaso bomba da la tuguni u ye ngole appel vidéo la fana tuguni ka tila ka bonyamasigi dan kulo kɔrɔ. Donc Dieu merci, hakilina mun b'an bolo an ye hakilinaw falen ɲɔgɔn ma. Donc Dieu merci, toujours an bɛ duwawu de kɛ le 27 gas ka jugement bɛ kɛ le 27 toujours an bɛ duwawu de kɛ halisa ala ka jugement fana tɛmɛ ko ɲuman ala k'o yira an na. Allô? Allô? Allô?
Donc toujours an bɛ se ka min fɔ jugement kɛ don an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ko o fana ɲuman tɛmɛ jɔn bɛɛ ni dakan don ala de ye nin kɛ gas fana daka ye k'a fɔ ko gas bɛ taa prison na n'a taara prison na n'a bɔra a bɛ na kabako lamaga i n'a fɔ Sidiki taara cogo min na toujours n bɛ se ka conseil fitinin mun di waragɛng faniw ma lefu ka minɛli ani denmisiki faniw parce que bi bɛɛ denmisiki faniw n ye olu de suis ani waragɛng fan damadama minnu ye n wele fana u bɛ ka dangali mun kɛ lefu ka ko la toujours ne badi ne bɛ o de fɔ aw ɲɛna adamaden i ka jo b'i bolo mais de toute façon a ma se mon frère i bɛ ka n wele mais i tɛ ka kuma allô allô wa alaikum salam ouais allô ça va ouais alhamdulillah vraiment merci beaucoup e yɛrɛ folen don parce que i fana y'i ka baara bila de k'i ka connexion ta ka na i sigi k'a lajɛ bon donc e yɛrɛ de kan ka fo ne man ka fo aw de kan ka fo parce que aw de b'a ka cɛsiri n'a ka timinanja aw de fana bɛ ka courage don a fana la ouais, vraiment kumakan jumɛn de bɛ bolo ka ɲɔsi denmisiki faniw ni waragɛng faniw ma hakilina ɲuman jumɛn de b'i bolo ka fara gaspi yɛrɛ la hakilina ɲuman de b'i bolo ka ɲɔsi ninnu ma quoi n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna parce que fɛn b'u sɔrɔ n'i y'a jateminɛ u yɛrɛ la mɔgɔw dɔn quoi vraiment parce que mɔgɔ de b'u la u yɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu dɔn kosɛbɛ mɔgɔ de b'u kɛrɛfɛ u yɛrɛ tɛ mɔgɔ minnu dɔn kosɛbɛ vraiment bon ni ye jugu fɛn min sirila i ɲɛna donc i bɛ bɔ o la mais mun sirila i kɔ i ka bɔ a la n'i ma siri i kɔ kɔni i ɲɛna kɔni i tɛ se ka bɔ o kɔni na kɔni o ye ta ye voilà a ka gɛlɛn sinon yɛrɛ kɔni bon Sidiki Jabate Gazibi ninnu vraiment Mali artiste yɛrɛ kɔni ne ma mɔgɔ yɛrɛ kɔni diɲɛ kɔnɔ Mali tɛ yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ne ma nin fila ne ma Masi kɔni ka fara vraiment ala ka o kanu to artiste kunda vraiment Gazibi ni Sidiki Jabate non vraiment ne ka artiste préféré ye ninnu yɛrɛ de diɲɛ bɛɛ Mali yɛrɛ tɛ diɲɛ bɛɛ artiste préféré fila min bila ne la o ye ninnu fila de vraiment merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye donc o de don quoi i yɛrɛ i bɛ fo i ka direct kɔni n b'a kan waati bɛɛ k'a filɛ dɔrɔn k'a suit dɔrɔn waati bɛɛ vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye donc merci beaucoup a diyara n ye an bɛ ɲɔgɔn bolo i ni ce ni baraji merci ok donc la famille ne bɛ se ka conseil fitinin mun di faniw bɛɛ lajɛlen ma obligatoire tɛ mais n b'aw deli dangali ninnu an k'olu bɔ a la k'a fɔ ko k'an bɛ lefu danga dangali ninnu an k'olu bɔ a la parce que munna lefu a ye gas tɔɔrɔ a ye gas faniw tɔɔrɔ a ye gas kanubaw tɔɔrɔ a ye gas somɔgɔw tɔɔrɔ a ye gas teriw tɔɔrɔ mais nka an k'an ka ko ta ka di ala ma ala de bɛ ka nin ko in juger ala mana ko kɛ o de fana ka ɲi donc ne bɛ se k'o de fɔ faniw bɛɛ lajɛlen ɲɛna toujours adamaden i bɛ se ka koba b'i bolo ala bɛ koba d'i ma ala b'i dɛmɛ ko caman na mais i yɛrɛ de bɛ kɛ sabalibaga ye dɔrɔn a dan don ala ye sabali nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen o kidaw waragɛng dirigeants baara b'aw bolo n ye image kura wɛrɛw sɔrɔ tuguni image kuraw sɔrɔla a dan don donc ni n tilala n bɛ olu poster inshallah n y'olu ye sisan yɛrɛ de donc Dieu merci ala ka kanu to hali bi considération ɲumanw na donc Elfego n y'i ka image sɔrɔ Dieu merci i jɔn ka essayer ka wele tantôt ni n b'a sɔrɔ je pense que bɛɛ contannen don nin wagati in na u sɔrɔli ma nɔgɔn fo n'u y'an wele
Elle fait go terrain bichi. A digi tapiro. Donc waragek fanu adano ame ɲɔgɔn bolo demisiki donc aw bolo da dusu la ala y'a ka latigɛ kɛ ka ban ala y'a kɛ lefu minɛ la bon donc an kɔni bɛ se k'a fɔ de ala k'u ɲuman bɔ an ta ye duwawu ye mais ala de ye kobakɛla ye ala de bɛ se ka koba kɛ ala de bɛ se ka labila ala de bɛ se ka mara ye fo san joli o bɛɛ bɛ ala de bolo an bɛ se ka duwawu de kɛ bon donc a banna sinon an kɔni Dieu merci wa PDG demande là de boulot. Oh, président. Calme-toi. Hey, I demande là de. Afo, elle fait qu'on y a qu'à demande là de Facebook là. On a direct que Facebook là chez elle. Ko. Bon, la messa, demande la. Demande dis-moi. Igom. On va t'appeler quand on sera à l'appartement, on va t'appeler. Ok, pas de souci. Améliorons boulot. Voilà. À tout à l'heure. Allez. Voilà la famille. Nye gasi yɛrɛ cɛba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan u bɛ sira yɛrɛ la u bɛ ka ɲɔsi appartement na donc ko n'u sera appartement na u bɛ na an wele bon donc an bɛ fila di fanuw ma Dieu merci donc peut-être yɛrɛ an bɛ sɔn ka direct wɛrɛ sigi min tɛ nin direct fana ye n'ala sɔnna donc toujours vive Waragas vive Sidiki Diabaté a dan de don vive Wara gang vive des musiques c'est la famille donc jɛnatigɛ bɛ ten de adamaden ni mɔgɔ y'i considéré i b'a tigi considéré n'i y'a ye anw bɛ Gaspi considéré Gaspi m'a daminɛ Sidiki considération na de depuis don min a ka kala ani Sidiki cɛla la Gaspi ye ne ba a ye ne considéré wa dɔrɔmɛ fila mun ye dɔrɔmɛ fila ye Gaspi ma delila k'o minɛ ne ba de la fɔlɔ donc Dieu merci bi n'a ye problème sɔrɔ ne ba ne b'a soutenir 100% n bɛ se ka soutenir n ka seko ye ni n ka damayira ye cogo min na n b'a soutenir o cogo la en tant que ni formation normale bɛ n tɛgɛ kɔnɔna na Dieu merci n bɛ se k'o de fɔ fanu bɛɛ lajɛlen ɲɛna toujours je pense que mɔgɔ caman bɛ sunɔgɔ bi mɔgɔ caman bɛ bociba kɛ bi kɔrɔ ye kojugu tɔɔrɔlen a bɛ jetɔ baden bɛ ko siyɔrɔ duman ani nangarabaw o bɛɛ banna non bien joué don wallahi bien joué don Sidikiba yɛrɛ bɛ niveau mun na yɛrɛ bi na yɛrɛ a yɛrɛ tɛ se k'a sɔrɔ yɛrɛ donc a kontanen ba de don a kontanen ba Dieu merci an y'o de fɔ artiste o artiste n'i ye Sidikiba kanu bilayi tala anw kariyalen don ka nin di i ka ko la n'i ye Sidiki n bɛ kuma kelen de fɔ de anw pɛrɛnlen don Mali artiste bɛɛ dɛmɛni la à une seule condition a b'an ka masakɛ o ye Sidikiba ye président o ye Gaspi ye n'a ye considération dan anw ka masakɛ kan anw ka masakɛ n'a y'a bonya anw b'aw bonya n'a y'an ka masakɛ n'a y'a dɔgɔya an b'aw dɔgɔya n'a y'a bonya an b'aw bonya ni a ye kanu yira an bɛ wuli an b'aw dɛmɛ n'aw ka kungo sera nous on est comme ça donc n'a fɔra ko sinjiya badenya ni de ye sinjiya ni badenya ye waragɛn ni demisiki la ni waragɛn kungo sera demisiki b'a godo ni demisiki kungo sera waragɛn b'a godo anw de bɛ ɲɔgɔn kungo godo c'est ça la famille parce que wagati mun Sidiki kun bɛ degun kɔnɔna na waragɛn fanu u y'an dɛmɛ n'u ka seko n'u ka damayira ye n'i ko nafolo u y'an dɛmɛ a la n'i ko moralement u y'an dɛmɛ n'i ko vision u y'an dɛmɛ parole physiquement moralement tout u y'an dɛmɛ a bɛɛ la bon donc pourquoi pas anw tɛ se k'u dɛmɛ précisément ne bad an ka demisiki yɛrɛ bɔla yɛrɛ ne yɛrɛ ka dɛmɛ o ye jagoya ye Gaspi ma ka da kan a ye ko caman kɛ ne badi ye dogo la dɛ a ye ko caman kɛ ne ye dogo la
ay ko caman kɛ ne ye dogo la nga n ye organisation kɛ Mali la ko ni ye gas je pense que mɔgɔ caman hakili b'a la ni gas de la ka caravane dɔ kɛ a dɔn ye artiste caman invité au fɛngɛ in na lycée Saint-André lycée Saint-André ka organisation ce jour là où y'a taga di ne badma n ye artiste o artiste invité ce jour là donc ni artiste kelen pe dɔrɔn de ye o caravane kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye waragasi ye a dɔn wallahi billahi n ye kale hali ji suma gas ma sɔn ne ka ji suma yɛrɛ san ka d'a ma kuma tɛ k'a fɔ ko k'a sara a don an ye caravane kɛ ka taa lycée o lycée bɛ Kalabankura an y'a bɛɛ kɛ a don donc école bɛ Kalabankura an y'a bɛɛ kɛ o don et puis a don fana fête in diyara ka dama tɛmɛ o de kɛra an ka fête laban ye ka fête laban organiser Mali la ka sɔrɔ ka bɔ Mali la donc a don n kun bɛ se ka fɛn fɛn ye 50 000 100 000 n kun bɛ se k'o d'a ma essence sɔngɔ la donc mais a ma sɔn k'o bɛɛ minɛ a ko ma mun k'a bɛ n dɛmɛ en tant que nous tous on est des soninké on est des frères aussi on se connaît ce jour-là Gaspi il m'a aidé beaucoup de choses bon donc ka tila ka n ka kodeni minɛ ka kɛ n bolo koba ye donc moi je vois pas que ko o bɛna problème sɔrɔ ko ne tɛ se ka ye o problème na n'a ye hɛrɛ fana sɔrɔ n bɛ y'o hɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna na mais bi an bɛ problème kɔnɔna na an bɛ kuma problème ko de la donc diɲɛlatigɛ la i bɛ mɔgɔ dɔ ka apparence ye tantôt petit ni mun de don bilahi n bɛ n kale mɔgɔ jugu tɛ gaspiller mɔgɔ jugu tɛ gaspiller c'est ma première fois ne ka gas ye k'a fɔ ko bolokuru tali mɔgɔ kama c'est ma première fois a kana lajɛ tan a ɲɔgɔnna fugari ma wolo diɲɛ kɔnɔ gaspi ɲɔgɔnna fugari ma wolo diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ cɛfarinya o tɛ gas ye bilahi a tɛ kɛlɛ kɛ gas ni Sidiki bɛɛ ye kelen ye u bɛ sira fɛn fɛn ye diɲɛlatigɛ la bilahi o ye kɛlɛ de a kana u lajɛ tantɔ k'u bɛ dɔnkili mun da u ka teli u ka fari non o ye sobisi kɔnɔna ye mais n'i ko k'an ka na bolokuru la bilahi u tɛ sɔn mais n'i y'a ye bolokuru ko de ye gas lase prison na wallahi billahi tallahi aw kana ɲɛɲini adamaden n'ala ye min da i bɔgɔ la a y'o da i bɔgɔ la Dieu merci petini mun de don a ma taa prison na k'a fɔ ko k'a ye suɲɛni kɛ a ma taa prison na k'a fɔ ko k'a ye mɔgɔ dɔw de ta ŋanamu a taara cɛya de la et puis ala y'o bila a ka bɔgɔ la sinon mɔgɔ mun de don fugariba mɔgɔ tɛ sɔn kɛlɛ ma o ye fugari ye mais nka ni o mɔgɔ sugu ninnu n'u dimina bilahi talahi foyi tɛ se k'u jɔ hali ni mɛlɛkɛw nana k'u minɛ bilahi u tɛ se k'u minɛ bɛɛ ka se ka kɛlɛkɛ yɔrɔ e ka tu ne kɛlɛkɛ e ni ala cɛ ne ɲɔgɔnna bɛ se ka ni kɛlɛda sugu ninnu kɛ cogo di wara nka wara i ye kunkolo bira i bɛ zena kɔni e ka taa so n'i sera so i b'i ko ka jɛ bokasa minnu bɛ kaso boma la i b'olu kasa b'u yɛrɛ wara mɔgɔ sigilen bɛ wara kɛrɛfɛ mobili in kɔnɔna na n b'aw prévenir aw ma bɔ wara la wara kasa bɛ bɔ wara kasa bɛ ka bɔ a bila ka taa so fɔlɔ a bɛ ko a ka ɲɛgɛn farima kɔnɔna na ka sɔrɔ ka n'a tilala koli la ɲɛgɛn bassin ye u bɛ ji fitinin dɔrɔn de k'a la dɔrɔn k'a tɔ bɛɛ ka parfum buteliw dayɛlɛ k'a bɛɛ suru a la sa wara bi ko ka jɛ a bɛ sɔrɔ ka na an b'a minɛ an y'a bila yɔrɔ mun na dɛ an b'a ta yen de a bɛ na an y'a bila yɔrɔ mun na de a taara don mun na prison na an y'a bila yɔrɔ mun na an y'a bila rajoso da de la mais bilahi taala min bɛna kɛ aw jɔ comme an ye idée caman falen an ni ɲɔgɔn cɛ donc freestyle fana bɛ tila k'a fili je pense que u tɛmɛna rajoso la ka ban donc kuma kɛcogo la u kan ka taa rajoso la studio la u bɛ taa studio la u bɛ freestyle dɔ kɛ donc toujours image fana maralen don a bientôt a bɛna clip kura dɔ dilan inchallah donc a ka président ya sigi donc o confirmera ne a confirmé ni ne min confirmé o de bɛ kɛ donc désormais tiɲɛ président ne ma de la k'i confirmé président ya la gas donc bi ni confirmé i kɛra rappeur ka président Sidiki kɛra artiste Sidiki ma kɛ rappeur ye de artiste
artistes ou bella jelemba konna comédiens rappeurs asugu bɛɛ fo kana se video manu ma tout donc Sirikiba de kɛra olu ka masakɛba ye Gaspi kɛra olu bɛɛ ka président ye président bɛ masakɛ bɛɛ président ka décision bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ masakɛ fɛ yen masakɛ bɛ décision di jɔn ma a b'a di président ma président bɛ décision di jɔn ma a b'a di bofarafu ninnu a dɔn mɔnɛ bɛ dɔ ba faga ɲina warakɛn fanu aw yɛrɛ y'a ye an ye Siriki kɛ masakɛ ye cogo min na aw yɛrɛ y'a ye an ye Siriki layɛlɛ cogo min na a y'aw jilaja anw b'aw dɛmɛ de mais aw yɛrɛ de ye kotigiba tigiw ye anw b'aw dɛmɛ de donc a y'aw jilaja Gas ka présidaya ne y'a confirmé wa n y'a signé fɛn ni bigi a diyan n k'a signé Gas ka présidaya a ka président sigi bɛ kɛ don jumɛn yɛrɛ a ka président sigi bɛ kɛ an bɛ tila k'a ka président sigi kɛ inshallah donc a ye nommé ka ban ne y'a ye nommé ka ban a kɛra président ye a tɛ bɛn aw ma de mais ne b'a kɛ a ka bɛn aw ma kana bɛn aw ma ne b'a kɛ président donc fanu a y'aw bolo da aw dusu la mɔgɔ si kana dangali kɛ les fous la mɔgɔ si kana foyi fɔ les fous ma a ye les fous to ye on n'a pas le temps de les fous ka temps t'an bolo les fous ka temps mun b'an bolo dɔrɔn a bɛ Ala de bolo anw tɛ bilen Ala de b'a ka ko juger donc un point un trait mɔgɔ si kana bɔ k'i bɛ les fous danga mɔgɔ si kana bɔ k'i bɛ les fous banɛni mɔgɔ si kana bɔ k'i bɛ kuma jugu fɔ les fous ma les fous bɛ bo kɛ palan kɔnɔ bi déjà a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye bo kɛ daminɛ ka ban parce que a donna heure mun na o ni sisan cɛ kɔni a ye sugunɛ kɛ a tɔ tora bo de a bientôt a bɛna bo kɛ donc moi je pense que aw satisfaira ka ban ale donna aw ta bɔra Demisiki fanu Warageng fanu moi je pense que bɛɛ lajɛlen satisfaira parce que n bɛna histoire dɔ fɔ aw ɲɛna an tɛli Mama Puta ka histoire la yɔrɔ ne ba tɛ kuma Mama Sita kan ne ma deli ka kuma Mama Puta kan que ça soit Mama Pete ne ma deli ka kuma ka ko la mais n bɛ dɔɔnin fɔ aw ɲɛna o yɔrɔ la adamaden o de kama a bɛ fɔ ko k'an ka sabali an ka muɲu adamaden bilahi n'i ta to Ala ma Sirikiba y'a ka ko ta ka di Ala ma don mun Mama Sita kun bɛ ka nin ko in kɛ don mun diɲɛ maaw bɛ ka Siriki buruja don mun diɲɛ maaw bɛ ka Siriki dɔgɔya a don Siriki kun bɛ prison na dusu kasilen ba a ɲɛ kan i t'a dɔn k'a dusu kasilen don a bɛ kuma i fɛ a bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ mais nka a don kama n'i y'a dusukun dayɛlɛ bilahi a don Sirikiba dusukun kun kamikaminen don a dusukun tiɲɛnen ba de don mais a don kama a ko ko mun a ko a ye ci di Badi ma Badi ka ci lase tɔw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ si kana bɔ ka Mama Sita neni o ni bi cɛ mɔgɔ si ma Mama Sita tɔgɔ mɛnɛ Badi da kɔnɔ ko mɔgɔ si kana Mama Sita neni mɔgɔ si kana taa jɔ a ɲɛ sira kan mɔgɔ si kana buruja mɔgɔ si kana foyi bɛɛ k'a to ye n ye n ka ko de ta ka di Ala ma Ala de bɛ n ka ko juger manifin mɔgɔ si tɛ se ka juger o don Siriki o de don mɔgɔw da kɔnɔ k'u k'a fɔ ne Badi mɛn o tigiw nalen kana fɔ ne ɲɛna ne k'u ma n ko ne bɛ n ka lici kɛ Siriki n'a pas de droit ka kuma in fɔ ne ɲɛna n ko mais est ce que ba de bɛ ne ni Siriki cɛ Siriki yɛrɛ tɛ se k'o kuma fɔ ne ma o don o mɔgɔw ye ne la faamuya n k'u ma n ko bon vraiment n y'a mɛn n ko n ye n sigi ka miiri fana n ye Siriki ka kuma in n y'a sɔrɔ réalité de don parce que n y'a dɔn mɔgɔ qualité min don ni mɔgɔ min ma sigi pour que i k'a dɔn a ka gɛlɛn alors a dɔn sababu la n commencera ka bɔ n ko walayi bilayi tala an bɛ lici mun na n ko Sirikiba bɛ tila ka bɔ a bɛ tila ka yafa mɔgɔ y'a buruja a bɛ yafa nin bɛɛ ma n y'a fɔ n ka video kɔrɔw la wa a kɛra o cogo kelen de la tuguni o kɔfɛ bɛɛ ye Mama Sita ye fatɔ dɔ bɛ yen o tɛ taa kabano la i n'a fɔ ne ye fatɔ de ye wa n ma deli ka taa kabano la fatɔ jɛlen o ye ne ye mais n kɔnɔ ma jugu n tɛ dangaden ye
Mana sendo fato nye fato muye nye sendo kokola wa barga be do ala nye ndado kokola ala e barga do ndala ala e barga do fargolo la ala e barga do nga jena tige ko bela. C'est pour cela ni dona kokola mbere si wa ni dona kokola mbeta mbe fade autour. Moi je suis comme ça. Otene reka kelede we aladi. Otene masa u yerede we aladi. Ala de be bonya takadi buna adamadema. Donc o bonya ni yere maseka matrafa ala ba mine ibulu. Adongama siriki kumbe kashila prison wonnana. Adongama siriki ba kumbe kashi mama Fanta. Adongama siriki fa kumbe kashi papa Toumani. Adongama bad kumbe kashi Facebook insanfe. Adongama siriki ka fanu kumbe kashila. Adongama siriki balmo kumbe kashila. Adongama siriki teru kumbe kashila. Adongama siriki ka publicateur kumbe kashila. Adongama siriki ka staffu kumbe kashila. Adongama malien de kumbe kashila. Adongama djembe kumbe kashi. Auni alache alabe mama sita toyo. C'est pour cela mbo kuma foka foko fato beteta kabanola. Fato beteta kabanola mbalmo. Fato be wallahi bile fato beteta kabanola. Fato bete aga fini bla. Mais bibina wallahi billahi tallahi ou ka mama sita taka do laboratoire konnana ka vérifier billahi tallahi mama sita kungulo temble. Aw boloko ko mama sita beka video keni siriki ka sonye ko kabeka moke siriki ka fanuna kabeka moke siriki la kabeka moke siriki parauna kabeka moke siriki masaula wallahi billahi mama sita teka moke nala be mogo malo abi bla kodola bo yala uma est-ce que on sait ka wuli kambe mama sita danga wa on sait ka mama sita danga muso mun nun kashira nyeji mun numbora wallahi billahi danga de be mama sitaka chemu nun kashira ulu danga de be mama sitaka demiseni mun nu ba dumini na u kamana gbana ko siriki jabate minela be demiseni nga déclaration mais Facebook nous ça fait o dongama siriki yere be kashi la prison onana abe degula adusukun kami nendo al na mama sita danga billahi tallahi halaka danga be bolaka muso joli de dora haramu konnana haramu umura konnana maka misiri adamade ni duwa ke maka misiri la ki dusukunja billahi o duwa be jabi enku muso joli de be maka konnana ube wuli spécialement chaque vendredi kata duwa nyini sirikie kasoro ka dangali fana ke aw bolo be taka mama sitato anga sigi billahi tallahi mimbe ka ke mama sita la bi o e doni billahi tallahi o doni fona soro djembe ma kasi siriki no fe fona soro ko baga de kera siriki la fona soro ko galoma daka na soro galon dara siriki ka billahi tallahi mimbe ka ke mama sita la bi o e fitini ndoro e wallahi billahi tallahi nyenkale suma billahi alni siriki tara sonsori mama sita koroka bolo mine ka yafa deli mama sita la billahi o danga kele nyenkale yara biala kana barka done badla o danga kele be mama sita mine wallahi billahi me kasoro mo shite na danga billahi mo shite na mama sita danga o mama sita kele do musiriki kumbeka kashi ala beka siriki nyejiche ala mundeke manyana den a gɛlɛyara cogo ilangolon te labla parce que ni langolon mena labla ala yɛrɛ be to a ka masaya la ka tigi dusu minɛ a tigi b'a dabla mais mama sita langolon borla diɲɛ bɛɛ mama sita langolon bɛ aw bɛɛ ka téléphone kɔnɔna na yan yɔrɔ la aw fɛn fɛn bɛ ka ne suit mama sita ka langolo a julangolo 12 a b'aw bɛɛ ka téléphone kɔnɔna na yan yɔrɔ la mama sita botirini abaw beka téléphone na yoro mo abeka yere logobe abaw beka téléphone konna na depuis orola ala e awnyeji che ube ama awnyeji che ala ya awnyeji che
Depuis Orola, ala ye Mamacita malo ou bien ma malo. Ala ye Mamacita malo. Mamacita be yɔrɔ jumɛn a bɛ malo dingɛ kɔnɔna na bi. Aw ko cogo di? Donc denmisiki fanu aw bɛ mun de fɛ? Ala ka jigi kana tɛgɛ ɲɛ kelen ta Mamacita tulo kɔrɔ o de ka d'aw ya o tɛ kɛ. O tɛ kɛ. Ala ye Mamacita malo wa malo tɔw bɛ kɔfɛ ka na. Malo tɔw bɛ kɔfɛ ka na. Mɔgɔ si kana dangali kɛ. Lefu mɔgɔ si kana lefu danga. Malika ka fima dangaden fima dangaden. Woloso den mun bɛ Facebook in sanfɛla la so buruja mun bɛ Facebook in sanfɛla la Maliyɛnw ka dangaden mun bɛ Facebook in sanfɛla la Malika ka fima. Malika ka fima malola ya yɔrɔ la aw bolo ko mun de don. Ala ko Général Chiko ma a ko petit n b'i bila émission dɔ la bɔ i ka nin lamalo depuis o kɛra Deni ma dangaden a ma ju fermer Sidiki ko la wa Deni ju fermera Sidiki ko la a ma fermer Deni y'a ju fermer a ma ju fermer oni bi cɛ Deni bɛ cogo di a y'i sigi ka Sidiki buruja yɔrɔ la don ni Deni kun bɛ ka na hôtel la a don ne ba de banna k'a fɔ ko Deni in tɛ photo ta a don ma ban la gansan parce que n b'a dɔn Deni mɔgɔ mun de don so buruja ni ne mɔgɔ ye dɔrɔn ni ne ja tigɛra i kama dɔrɔn bilahi n b'a dɔn i ye maa qualité mun ye n tɛ mɔgɔ gansan ye bi n bɛ profiter k'o yɔrɔ fɔ n tɛ mɔgɔ gansan ye n'i ye mɔgɔ jugu ye bilahi n'i jɔra ne ɲɛkɔrɔ bilahi ne ja bɛ tigɛ ni ne ja tigɛra buna adamaden o adamaden wallahi bilahi i tɛ maa ɲɛnama ye mais Ala ni maa ɲɛnama sababu la a don a ye photo ta hôtel la ye a don a ye photo ta mɔgɔ minnu tun bɛ olu b'a kalama photo talen kɔfɛ a bɔra Facebook la k'a bɛɛ déclarer yan ka commentaire baden kɛ Sidiki la mais galon sababu la wari sababu la wari taara ka di Deni ma Deni nana k'i sigi Sidiki burujali la i n'a fɔ depuis Ala y'a da Sidiki ka dɔrɔmɛ ma don a ju la mɔgɔ ma ka dɔrɔmɛ fila mana don i kɔnɔ i jilaja que ça soit des problèmes kana juguma ɲɔsi a tigi ma kana juguma ɲɔsi a tigi ma o Deni kelen wulila u ye wariba ta ka d'a ma Mali jolidenw ani famala mɔgɔ minnu bɛ Sidiki contre la ani patron minnu bɛ Sidiki contre la olu bɛɛ yɛlɛmana ka taa Deni kama pour que ka Deni soutenir ji jukɔrɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ Deni ye o fɛn bɛɛ taara min bi est ce que ala dɔrɔmɛ fila bɛ Deni jukɔrɔla la bi wa hali n'a y'a sɔrɔ Deni ye silipu de san ka don a ju la bilahi a silipu t'a bolo bi bilen Ala toro de la a ye Chiko wele ko Chiko ko petit n b'i bila émission dɔ la nin Deni n b'a fɛ i ka nin Deni lakari n b'a fɛ i ka nin Deni malo devant le public sinon muso malo man ɲi o ye musow ye an bɛ ka kuma musow de kan muso malo man ɲi ne ba ni ne muso malo don o don yarabi Ala ye danaya mun ta ka di ne ma Ala ye bonya mun di ne ma Ala ye sutura mun di ne ma yarabi Ala k'a bɛɛ minɛ n bolo hali ni muso mun ye ne lankolon ta ka bila Facebook ninnu sanfɛ yarabi Ala kana to ne k'i lankolon bila ni n y'a kɛ yarabi Ala ka ne ta tiɲɛ ne bɛ venger ɲɔgɔnna cɛ de la mais n tɛ venger muso la mais cɛ lankolon yɛrɛ n tɛ se k'o bila Facebook la parce que a bɛ komi n ye diɲɛ cɛ bɛɛ de bila nka ni n ye muso mun ta bila a bɛ komi n ye diɲɛ muso bɛɛ de ta bila mais a don Ala ye Chiko bila Chiko bɔra Deni kama wa Ala ye fanga di Chiko ma Ala ye mɛlɛkɛw de bila ka na ka Chiko garder ka Chiko protéger i ɲɛ bɛ Chiko ɲɛda la mais Chiko visage kun tɛ a protéger len kun don mɛlɛkɛw de la wa a ye Deni a y'a frappé fo ka si muruburuni minnu b'a jukɔrɔla la fo k'a bɛɛ bi si muruburuni minnu bɛ finman jukɔrɔla la fo ka si muruburuni ninnu bi
deni ma bia malo konnana aw bolo ko John ga dangado ay muso mun nun kun be kasi la deni na deni be bo abaka galon tigɛ Sidiki ka ɲama wulila kɔ barika de b'a la tuguni barika ta deni na tuguni barika foyi t'a la i ju be cɛ bɛɛ bolo i ju dilen be promo la cɛ bɛɛ bolo e benen do lesbienne de la e benen te e musoya la lesbienne de ay baraka ye deni na tuguni baraka ma yala o ko fa ay baraka ye deni na tuguni de o deni wulila kibe Sidiki lakari billahi ala bi ju fara bila ala ti toye ni ala man melege u ka samara do i jula i ka fo ma ko tu nyamko de ala ti toye parce que ni petini mo chama ba qualifier ko jeli de do mo chama be Sidiki qualifier jeli aw bolo ko jeli adam ne la Sidiki ba de la aw bolo ko jeli adam ne la tumani jamate de la aw bolo ko jeli ate islamaya konnana danga de la foule dendo fara be wuli ko ne be ka musicien de deme vous êtes trop bête quoi ne be ka balma de deme ne be ka sinji de deme ne te ka musicien de be ka balma de deme jeliya ma folo Sidiki la depuis ala kira sallallahu alaihi wasallam nungatana depuis ala kira badru kelela jelu gumbe aw ni ne aw fe be ka ne su aw be jeliw ye aw de jeliya ta ka ke shia ko ye jeliya te shia ko ye mogo be ɲumanya ta ka kiye a bad bora aya tigi tanu o ye jeliya de an bɛɛ jeli i wolo fa ka maja o ye jeliya de o yi fa ye min wolo ni o majamu o ye jeliya de wa kan ka majamu o yi wolo fa ye i ba kan ka majamu mama e de ne da e de ne nati diɲɛ kɔnɔ a barika i ye o ye jeliya de aw bolo ko jeliya kɔrɔ ye mun ye aw bolo ko jeliya ye kafiriya ye nbɛ aw yɛrɛ ka exemple kelen ta kɛ Sidiki ni mɔgɔ bɛ yala Sidiki ni mɔgɔ bɛ yala a ka ala ko ka bon ni bɛɛ lajɛlen ka ala ko ye Sidiki ni mɔgɔ bɛ yala n'ale ma ala ko f'i ɲɛna i tɛ se ka ala ko ta k'a fɔ a ɲɛna a ye taa jabatela la hali sini kuranɛ bɛ kalan u fɛ aw bolo gansan de do a fɔra ko jeli duba gansan tɛ a fɔra ko jeli duba o tɛ gansan ye jeli duba o tɛ gansan ye an b'o dɔn depuis Sidiki ma kɛ star ye fɔlɔ Sidiki ka stariya balila aw de la mais a ma bali ne ba de la billahi a ma bali ne la Sidiki ka stariya ma bali a ba la depuis Sidiki ma kɛ star ye a ba waati mu Sidiki kun bɛ si studio de kɔnɔna na an bɛ taa an b'a sigi fo ni Sidiki wulila sunɔgɔ la an sigilen b'a kɛrɛfɛ a ba sigilen b'a kɛrɛfɛ a ba b'a sigi a kan fo ni petini wulila heure mun na a ba bɛ sɔrɔ ka wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ petini bɛ sɔrɔ ka t'i ko mɔgɔ bɛ se ka Sidiki fɔ ne ɲɛna Sidiki teri jumɛn de bɛ min bɛ se ka Sidiki fɔ ne ba ɲɛna o tɛ yen teri tɛ Sidiki bolo bi que e ni Sidiki ye ɲɔgɔn dɔn ba ɲɛ o tɛ yen teri kɔrɔlen fɛn fɛn tun bɛ Sidiki bolo k'olu ye Sidiki dɔn ba ɲɛ olu si ni Sidiki bolo tɛ ɲɔgɔn bolo bi kɛlɛ tɛ foyi tɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ teri kura a bɛɛ teri kura o a si tɛ Sidiki kɛcogo yɛrɛ dɔn yɛrɛ Sidiki ka programme t'a dɔn Sidiki kɛcogo t'a dɔn ni ko ne ka livre bɔ Sidiki la wallahi billahi taala ne bɛ se ka livre bɔ Sidiki la depuis don min Sidiki ma kɛ fɛn a ye n considéré depuis don min an bɛɛ bɛ wuli an bɛ taa Kati Sidiki ma considéré cortège tɛ wuli ka taa Viking fɛ ni ne ma na cortège tɛ wuli ka taa Viking fɛ
a waati la an bɛɛ kun bɛ cortège kɛ Abu Flo nu Bena Flo nu an bɛɛ lajɛlen Talibi nu critiquer a bɛɛ lajɛlen Viking bɛ n ka direct kɔnɔna na il sait très bien n bɛ ka kuma min fɔ a waati la n bɛ bɔ fo Kalaba maintenant moto la n bɛ moto la jɔ Tomikɔrɔbugu ye an bɛɛ bɛ ɲɔsi an bɛɛ bɛ don mobili kɔnɔ an bɛ taa Kaci an bɛ taa gɛrɛn sigi ye Viking bara a don se kun tɛ Sidiki ye o bi aw bɛ se k'a fɔ ko Badi ye Sidiki ka kɔgɔ ye Badi b'a mérité den bɛɛ tɛ se ka kɛ Sidiki ka kɔgɔ ye Badi b'a mérité den bɛɛ tɛ se ka kɛ Sidiki ka kɔgɔ ye n'i kɛra Sidiki ka kɔgɔ ye i kɛra kunnawoloden ye parce que Sidiki ni dangaden tɛ jɛ Sidiki ni ɲamɔgɔden tɛ jɛ Sidiki ni sungurubaden tɛ jɛ Sidiki ni barikamadenw de bɛ jɛ Sidiki ni duwawudenw de bɛ ɲɔgɔn fɛ bi courage b'aw la aw bɛ na Sidiki ka kɔgɔ o ye Badi ye bɛɛ bɛ se ka Sidiki ka kɔgɔya sɔrɔ ɲamɔgɔdenw aw minnu fana bɛ na ko Badi bɛ ka artiste de dɛmɛ dɔnkilidala de don oui je m'assume n y'a assumé ta jabatela la bi don o don depuis Sidiki ma kɛ fɛn ye ta jabatela la bilayi kuranɛ bɛ kalan u fɛ e fani ba ye du mun jɔ depuis du in jɔra fo kana se e wolola du in kɔnɔna na kuranɛ kalanna o du kɔnɔna na wa aw tɛ ɲamɔgɔden a kuma ninnu bɔ mɔgɔw da la wa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'an ka tɛmɛ depuis e wolola du mun kɔnɔna na kuranɛ delila ka kalan e ba ka du kɔnɔna na ou e fa ka du kɔnɔ wa e ba ka furusiri yɛrɛ kɛra kuranɛ ma kalan a la Sidiki senna samara ma fisa ni aw ba ka siripu ye on a se dit la vérité Sidiki senna samara ka fisa ni aw ba ka siripu ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye na a bɔra ne bɛ tugu dangaden kɔ a bɔra ne bɛ tugu ɲamɔgɔden kɔ ne bɛ tugu ɲɔgɔnna de kɔ ala ko ka di mɔgɔ mun ye i n'i ka ko bɛɛ mɛ nka ala ko bila ɲɛfɛ aw bolo fo bi cɛ ma se ne la wa fo ka taa diɲɛ wuli cɛ tɛ na se ne la k'a sababu kɛ ni n bɛ tiɲɛ kan mɛ ni n bɛ nkalon kan don o don bilayi cɛw bɛ n danbe u bɛ tila ka n dɔrɔn ci yan u bɛ n danbe yan mɛ k'an to tiɲɛ la n bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye n tɛ nafigidenya la n tɛ tɛtɛkuledenya la cɛ o cɛ bɛ na i bɛ dɛsɛ ne la i bɛ gosi ne la de i bɛ nɛgɛ de mankan mɛn kan i bɛ nɛgɛ de mankan mɛn ala ye barika de don ne kumakan na depuis e ba furu la kuranɛ kalanna i ba ka chambre kɔnɔ hali sini Tumani Jabate b'a denw fara ɲɔgɔn kan a b'a muso fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i sigi bɛɛ b'i sigi bɛɛ b'i sigi wa a yɛrɛ de bɛ kalan kɛ a yɛrɛ de bɛ duwawu kɛ fana aw bolo ko jeliya daminɛla olu la jeliya daminɛla depuis alakira sallallahu alaihi wasallam olu kun tɛ jeliw ye o jeliya kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ maja o de ye jeli ye i ye mɔgɔ maja a ye ɲuman dɔ kɛ i y'a maja o ye jeliya de ye ne ba ne ye jeli ye 100% e mun bɛ ka ne suit e mun bɛ ka kɛrɛ lajigi e mun bɛ ka écriture ninnu lajigi aw bɛɛ ye jeliw ye aw kɛlen ka bɔ min ma deli ka buna adamaden tanu mɔgɔ ma deli ka waliɲuman dɔ kɛ mɔgɔ ye bɛɛ ye jeli ye Sidiki kelen tɛ jeli ye Tumani Jabate kelen tɛ jeli ye i m'a ye barika bɛ petinin na a bolo tɛ don ko foyi la n y'a ye Mali la a kun bɛ cogo min na n y'a ye Faransi kɔnɔna na a bɛ cogo min na a bolo tɛ don ko foyi la hali n'a bolo bɛ bitigilan de la ni seli ɛri sera a b'a jɔ hali ni ko in tɛ se ka jɔ mɛ a b'a jɔ hali n'a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ mɛ a bɛ ala ta d'a ma fɔlɔ le jour que ne ye problème sɔrɔ denmisiki kɔnɔna na ne dusu bɔlen a don parce que ne ye mɔgɔ mun ye ni ne dusu bɔra ne bɛ kasi de
folo ni ne dusu bora ni ne ma kɛlɛ kɛ ka joli bɔ billahi tallahi ne dusu tɛ suma mais bi ala a transféré ne ɲɛji de la a don kama Sidiki kumara ne fɛ ka kuma ne fɛ a labana ka ne lasigi de a donna ɲɛgɛn kɔnɔna na ka taa seliji ta ne ka kuma mun fɔ a yɛrɛ tulo b'a la a donna ɲɛgɛn kɔnɔna na a taara seliji de ta a tilalen seliji la san'a ka seli fɔlɔ a ye ji suma bɔ frigo la ko Bad ni minɛ a y'i sigi ka arkan 2 seli ne Bad sababu la n'a ma kɛ ala kana barika don ne la a tulo bɛ na n'a ma kɛ n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala kana nɔgɔya n ye a dɔ petinin wulila ka arkan 2 seli tellement que a y'a dɔn ne dusu sera niveau mun na ni mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ ɲɔgɔn na a ye jisuma ta ka di ne Bad ma n ye jisuma min n ye dɔɔni min jisuma la san'a ka tila seli la ne dusu sumara a ko n ma ko k'a bɛ cogo di n ma se ka kuma o yɔrɔ la ko bon c'est bon an ka taa n'an ka adamadenya ye o jogo bɛ mɔgɔ mun na ne ka kɔrɔ n'a ye mais hakili b'a la ka tɛmɛ ne yɛrɛ la fɔlɔ a bɛ se mɔgɔ minɛ cogo la a bɛ se mɔgɔ ladon na a bɛ mɔgɔ bonya ne ye Sidiki ye nɛni na peut-être fo n'a kɛra an teri damaw sigilen na a bɛ mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bonya aw bolo ko dangaden bɛ se ka se a la aw bolo ko o den bɛ malo a tɛ malo billahi a tɛ malo fo ka taa diɲɛ wuli patron bɛ na u bɛ wari ta ka di Sidiki ma à valeur de 5 millions 10 millions cɛ o cɛ sigilen bɛ billahi tala bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la mɔgɔ minnu bɛ n ka direct la a acte ninnu kɛra aw minnu ɲɛna a bɛ se ka commentaire kɛ n ka fɛngɛ la yan yɔrɔ la billahi tala a bɛ wari in bɛɛ tila i bɛ taa sɔrɔ 5 millions kɔnɔna na Sidiki ni min bɛ don chambre yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛ a tɛ tɛmɛ 500 000 la billahi 5 millions kɔnɔna na a b'a bɛɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali fani o fani bɛ kɛ o yɔrɔ la a b'a di a bɛɛ ma aw bɛɛ b'o kalama a t'a to n ka dɔ fɔ petinin kan a t'a to n ka petinin fɔ a ka dɔn mɔgɔ sugu mun de don mais j'espère que aw b'a dɔn mɔgɔ sugu mun de don mais kati gɛlɛndenya de don aw bannen don wa mɔgɔ mɔgɔ n'i ma sɔn Sidiki ye i ye suera arjinɛ la ne Bad de o kuma fɔ parce que ala de y'a kɛ a ye n'aw ma sɔn billahi taala aw ma sɔn ala de t'a la aw ma sɔn ala ye parce que ala de y'a kɛ a ye ne Bad ne tɛ se ka wuli cogo si ko ne bɛ Sidiki juguya parce que ni n y'a juguya n ye ala de juguya wa n y'a kɛ n yɛrɛ de ye ala de y'a d'a ma ala de y'a d'a ma wa ne ɲɛ t'o dɔrɔmɛ bolo Sidiki bolo ko ne bɛ nata min na n bɛ se ka ala deli de ala k'a ta ɲɔgɔnna di yan mais ka nata la ne tɛ se ka nata petinin na pas question mɔgɔya a y'a bɛɛ ɲɔsi ne Bad ma mais ne Bad kelen tɛ yan aw fɛn fɛn bɛ Sidiki dɔn aw b'a dɔn très bien Sidiki y'aw considéré mɔgɔ mɔgɔ kɛ ni mɔgɔ ye ko daminɛ depuis fɛn t'i kun depuis denmisɛnninya la fɛn t'i kun tɔgɔ t'i la sanga t'i la dawula t'i la kɛ n'o tigi y'a daminɛ e nana ka nin jamaba in sɔrɔ hali sini e ma ɲinɛ o tigi kɔ hali sini i b'o tigi considéré o tigi ye mɔgɔ lankolon ye o na ka se di la vérité est-ce que o ye mɔgɔ lankolon ye wa ne Bad ne b'o témoin a y'a kɛ ne Bad yɛrɛ la fɔlɔ depuis dɔrɔmɛ kun tɛ petinin bolo an bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis dɔrɔmɛ kun t'a bolo Sidiki mansaw u ye ouverture dayɛlɛ ne Bad ye Jabatela la n ye dumuni kɛ Jabatela la ka bɔ kɛ Jabatela la ye a bɛɛ kɛra ne bo bɛ du o du kɔnɔna na bilayi ne ka ɲangodenya tɛ se o du kɔnɔ depuis ala ye n da fana n tɛ ɲango ye depuis ala ye n da n tɛ jugu ye n tɛ mɔgɔ hasidiya an bɛ bila ɲɔgɔn na mais n tɛ hasidiya n tɛ envager mɔgɔ la fana aw bɛ kulonkɛ la c'est pour cela souvent n'an ye ne Bad ye réseaux sociaux ka cogo sugu dɔ la aw kana jigin na a ye parce que n bɛ transférer de ne caméléon de n bɛ changer de
mais n tɛ changer nafigiya la n tɛ changer nafigiya la bi o artiste tɛ Mali kɔnɔna na min ka ala deli tɛ ko ba de k'ale dɛmɛ dɔrɔmɛ b'a kun wari b'a kun ka tɛmɛ ne ba de la mais a ka ala deli ye ba de k'a dɛmɛ aw ko cogo di bi bɛɛ mako bɛ ne la maa o maa valeur b'i la bɛɛ mako bɛ n na n b'aw hakili jigi roi du Zouz ka problème wulila Facebook in sanfɛla la yan yɔrɔ la petini min wulila ka roi du Zouz minɛ k'a b'a lamalo diɲɛ na petini bɛ min bi les grands wa ou bien les grands monde de wa a petini bɛ min bi a ma tunu wa ma ba la karili a ma ɲi waritigi ka lamalo a ma ɲi mɔgɔ mɔgɔ delila ka ɲuman k'i ye ka lamalo a ma ɲi aw bolo ala bɛ sinɔgɔ wa aw bolo ala bɛ nin bɛɛ kɛ gansan na wa alors que petini kun tɔgɔ kun bɛ diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ mais depuis ani roi du Zouz ka problème na fo bi petini tɛ ka ye n'i ye petini ye i y'a ye malakɛ ka kilipu de la dɔrɔn malakɛ ka kilipu i b'a ye o de la hali o yɛrɛ kilipu bantɔ la i b'a ye o de la n'o bɔra la petini yɛrɛ tɛ ka se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye tuguni a tɛ ka se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye tuguni aw bolo gansan de don hali ni roi du Zouz ma danga a bɛ wuli a nɔfɛ waritigi ka waritigi minɛ k'a lakari bilayi tala ala t'i to ye o tɛ ne ka kuma ka o ye ala yɛrɛ ta ye ala ye jɔyɔrɔ de di bɛɛ lajɛlen ma ala ye fantan da de ka fantan da ko faama k'a kɛ fantan ye sinon n'a kun ye ala ja a kun b'an bɛɛ kɛ waritigi ye a kun b'an kɛ an bɛɛ kɛ faamaw ye a kun b'an bɛɛ kɛ setigiw ye bana t'a minɛ ala ye banabaatɔ da ka docteurw da fɛn fɛn nana ji dugukolo in sanfɛ ala y'a bila ka na fila fila de aw ko cogo di kulojalen-denya de y'aw ta ye aw tɛ kuma mɛn wa cɛ o cɛ ni siriki ko ma diya i ye bilayi tala arijinɛ de man di ye e tɛ arijinɛ fɛ e tɛ arijinɛ fɛ donc ne bɛ se ka min fɔ demisiki faniw ye aw satisfiera ne bɛ se ka min fɔ waragɛn faniw ye aw satisfiera wala aw satisfiera ala ye aw ka kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ tɛ se k'aw ka kɛlɛ kɛ bilen ala de y'aw ka kɛlɛ kɛ ala ye nin bɛɛ lagosi Sidiki kama ala ye nin bɛɛ lagosi kama Sidiki kama lefu wulila a taara prison na waragɛn faniw aw kunkolo kɔrɔtara ma aw kunkolo ma kɔrɔta jugement kɛ don fana bɛ na kɛ aw kunna bɛ wolo o fana la n'ala sɔnna a ye amina sɛbɛ bɛɛ ka amina sɛbɛ mais moi je pense que diɲɛlatigɛ bɛ ten de bi a b'i kan sini a bɛ ne kan an ka wuli an ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw kana lefu danga a ye lefu ka to ko to ala bolo aw kana lefu danga lefu man ka danga a y'a to yen a bɛ ala bolo ka ban a ye lefu to yen a ye dangali ninnu bila a y'olu bila aw ka artisiw ye yafabaw de u bɛ yafa u dusukun ka ɲi aw yɛrɛ fana kan ka kɛ ten de bi bina lefu bɛ ka bɔ kɛ ni heure in b'a sɔrɔ déjà a ye bɔkɛ daminɛ sugunɛ kɔni a y'a daminɛ depuis heure mun a donna ala y'a kɛ ale bɛ don gaspille bɛ bɔ an bɛɛ nisɔndiyalen tɛ nin an bɛɛ kɔntalen tɛ nin an bɛɛ joyalen tɛ nin cɛ bi bina gaspille tɛ ne ka a ka présidenya dafara sinon président tɔgɔ de kun b'a la président kun tɛ o président kun tɛ gaspiller an kun tɛ gaspille dɔn ni présidenya ye mais bi ne ba de y'a confirmé il est devenu président kunu Sidiki kun tɛ masakɛ o an kun t'a dɔn ni ko masakɛ
mais nga bi an y'a confirmé ko masakɛ de do. Masakɛ. Masakɛ. Désormais, masakɛ, on dit masakɛ. On dit pas Sidiki. Ni kone a wole na toye ya dogoya. Anga masakɛ. Désormais, Sidiki togo kera anga masakɛ de. Masakɛ. Demiziki masakɛ. Monde entier masakɛ. Aw ko cogo di. Aw de b'a sankɔrɔta wa an de b'a lajigi. Wa an ye Sidiki sankɔrɔta cogo mun na fo ka taa diɲɛ wuli an tɛ se k'a lajigi bilen. Parce que an y'a sankɔrɔta position mun na mɛlɛkɛw de nana ka na anw dɛmɛ. Donc n'an ko k'an b'a lajigi tuguni mɛlɛkɛw tɛ sɔn. Mɛlɛkɛw b'a fɔ ko k'a ye nkalon tigɛ. Ala de y'an bila ka na k'an ka na an k'aw dɛmɛ an ka lawuli an ka layɛlɛ sanfɛ. Sinon n'aw kelen fanga aw kun tɛ se k'a layɛlɛ. Donc an y'a layɛlɛ cogo mun na bi an tɛ se k'a lajigi tuguni pas question an tɛ se ka Sidiki lajigi. Parce que a kɛra Ala ta ye. Ala y'a layɛlɛ. Ala ye mɛlɛkɛw bila ka na. Aw bolo ko a ye jama mun ye o jama bɛɛ kun tɛ adamadenw dɔrɔn ye. Jinɛw kun b'a la mɛlɛkɛw kun b'a la bɛɛ kun b'a la. Tankadenw. Ala b'o kɛ aw ye. Hali ni ne ba ni ne nana k'an sigi ka Sidiki boroto bilayi talayi ne tɛ se ka foyi bɔ Sidiki ko la. N tɛ se ka foyi bɔ a la bilen. Parce que dɔw kun bɛ k'a layɛlɛ maninfinw nana k'an dɛmɛ mɛlɛkɛw nana k'an dɛmɛ n kɛlɛ fanga kun tɛ o. N kɛlɛ fanga kun tɛ o. N'a y'aw bɛ ka ne layɛ bi à grâce de Sidiki. À grâce de Sidiki. Sidiki sababu de do. Kunun ku layɛlɛlen do k'a sɔrɔ Sidiki tɛ. Mais bi fɛn fɛn kun bɛ ka layɛ kunun bɛɛ transféré la ka na Sidiki ye. N donna demiziki kɔnɔna na ni maa hakɛ mun donna bɛɛ ɲɛ b'o la. Ne ba da hali demiziki mɔgɔw wulila ka ne ba de kɛlɛ. Mais n ye jɔn juguya? N ye kɛlɛ kɛ jɔn fɛ? Personne. N y'a yir'u la dɔrɔn de on est la famille, on est tous unis. C'est pour cela où m'a sɛnɛ la hali sini u ti se na fana. Cɛ ti se na, muso ti se na. Baflamu ninnu b'an cɛ la olu fana ti se na. Ala kelen pe dɔrɔn de bi se ne la. Ka da kan n bɛ baara kɛ ni tiɲɛ de. N tɛ baara kɛ ni yuruku-yuruku ye. N tɛ mɔgɔ ta dun wa n tɛ mɔgɔ ta ŋanamu-ŋanamu wa n tɛ nkalon tigɛ wa n tɛ sira i ɲɛ ko n ka nkalon tigɛ n t'o kɛ. Ni n ka patɔrɔnw de nana demiziki la ne ma demiziki patɔrɔnw ta de ne ni n ka patɔrɔnw de nana cɛ bi se ne la. Fo ka taa diɲɛ wuli cɛ ti se na. Bilayi fo ka taa diɲɛ wuli cɛ ti se na wa cɛ tɛna se na. Cɛ ti se na. Parce que n ye jogo dɔw fana ta Sidiki fana bolo. O ye jogo jumɛn ye? O b'a k'i la i b'o to yen. A ko n ma ko Bad. A ko Bad. An ka taa dɔrɔn an bɛ se. A bɛɛ vocaliw bɛ n bolo yan. A ko Bad. I bolo da i dusu la. An ka taa an bɛ se. Cɛ si tɛ se la. Fɛn fɛn bɛ n'i tɔgɔ jugu fɔ ne Sidiki ma. Walayi bilayi talayi o to yen. Ne b'i dɔn i ye mɔgɔ sugu min ye. N'o Sidiki y'o fɔ ne ma ka ban. E mana wuli k'e bɛ taa kuma inbox la. E m'i ka ɲɛmɔgɔdenya ci de lase i yɛrɛ ma wa? E tɛ ne dɔn. E nana ka ne dɔn lici in kɔnɔna na. Mais Sidiki sait qui je suis. N bɛ sɔn jumɛn de la n tɛ sɔn jumɛn de la. Aw bolo ko mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kanu gansan na. Mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kanu gansan na o. La lutte continue la famille. Demiziki fanu Ala ka barika don aw la. Staffu mɔgɔw a ɲumanw de ko don. Ala ka barika don aw la. Le manager très très puissant Ali Castro. On est cœur avec toi. Je suis cœur avec toi. Adano. Sidjani kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala ka d'i ma. Ala ka d'i ma.
famille Jabatelakaw aw folen do kene ngonnana famille Jabatelaka be dien fa on fa aw ka foli be ya ni ba do ka fuko e jamu ye Jabate al ni te malien i ka foli be kene ngonnana ya de musique kanumbaw ngante anafiki dewu mare ngante atete kule dewu mare nyuma une kodo mununu kele meleke nani be ku kerefe ngambo ulu de ma ala ka baraka ni shijani kene ala ka di ani auma siriki te ya ne bad sega siriki la jigi tukuni e mun fara be ka ne la ye sega siriki la jigi tukuni siriki yelala apana Anchitissé, ala de ya sangorota. Avec comme nambe so bili. Ebena, bebena. Après il kelenga na kibala jege bise kala jege. O barga be jula. O barga te la o. Allah ele do, Allah ele li gele arao. Donc a jigili de ko be no ga ebolo. Ni malen dembe ki bolo bo akoro jembe ki itege bo akoro lala billahi tallahi meleke o ba akoro barga be meleke o la ko awolo ko barga be meleke la ala o barga di mini bula da bade ma pas question awo sonduma doni merci à tous les warageng fanu adano ame nyogombulo ala kanto nyogoye. Chercher nous fait avancer. Alors, je présente mon chef-d'œuvre. Ah, vous aussi, va-t'en. Vous l'aimez les publications trop. Okay. On est ensemble, la famille. Badwa ujabira filima. Badwa ujabira nema. Nekodono temena adungele arale sidiki senena sidiki torona wa sidiki kashira torote toroye kumate kumaye nenite neniye mani foma ayadi alama netule kashika mbawole ne batumba fonde nyegiche Ola badua uya chie Ndete tonya fala Ndele kunde kashi Nefa tuba fonde nye chene Ibe senge ite mano Nye jinja Kakurajita Ay video partage Katusuta Walasa Monsieur le maire. Dieu merci la famille Adano Fanta Djabi Amenyorombolo Asetou Adano Asetou Touré Adano Amenyorombolo. Oui, c'est cool. Non, Adano mon frère Amenyorombolo. La famille Bella Djelen Folendo Sira Kanté et Fune Kanté Adandero mon patron Adando Amenyorombolo ala kanto nyokoye au be folendo fefe vidéo partager au be folendo fefe a aimé fefe kerla jigi ala ka shijandi auma fefe vidéo partager fefe a aimé fefe a commentaire ake donc ala ka au bela jelen kisi nyejugula ala ka aw sutura ala ka ɲini fɛnw kɛ sɔrɔ fɛnw ye ala ka barika don a la on est ensemble ɲɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ précisément n kanubaw n ka foli b'aw ye demisiki fanu n ka foli b'aw ye warageng fanu n ka foli b'aw ye ala k'an to ɲɔgɔn ye et puis fans club international président
alhamdulillah a ka madamu ka dongoli bɛ kɛ inshallah samedi ne yɛrɛ ba bɛ kɛ Paris inshallah n'ala sɔnna donc n ka foli bɛ ivoirien ye ivoirien bɛ ka déclarer yan yɔrɔ la donc n ka foli b'aw ye donc bɛɛ lajɛlen siya ma bɔ siya la demiziki fanu warageng fanu fɛn bɛ Paris a ye bɔ jamakulu bɛɛ ka bɔ inshallah an bɛ sogo dun fo ça ne va pas voilà an bɛ barbecue ɲuman barbecue mun de la ka kɛ Faransi yan an bɛ n'o de kɛ samedi inshallah n'ala sɔnna o ye Dallas Jabate ka Dallas Jabate a ka madamu a jiginna donc ala ka den balo ka na kan ja ka kɛ silamɛ ala ka kɛ den barikama ye ala kana kɛ den danga den minnu bɛ Facebook la kana mɔgɔw bannen na u ka page sanfɛ ala kana kɛ olu ye donc a dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo Dallas Jabate président des fans club international donc a ye bɛɛ invité samedi numéro bɛ page sanfɛ mɔgɔ b'a fɛ ka na kɛnɛ in kɔnɔna na depuis sɔgɔma an bɛ kɛ kɛnɛ kan fo kana se su fɛ an bɛ yen donc samedi bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ in kɔnɔna na sogo donc a dan don ne yɛrɛ badi yɛrɛ bɛ déplacer ka taa Paris inshallah vendredi ne yɛrɛ bɛ cu Paris vendredi inshallah n'ala sɔnna ni n welela heure mun na n bɛ sira minɛ ka taa Paris inshallah a dan de don an bɛ ɲɔgɔn bolo c'est la famille donc ala ka gas ka jugement kɛ don yarabi ala k'o ɲuman tɛmɛ n'ala sɔnna c'est l'union qui fait la force a dan don an bɛ ɲɔgɔn bolo salamu alaikum